Et bienvenue dans une nouvelle leçon de production de l'écrit, unité 3, semaine 1 et 2, page 88. إذا اليوم غنتعرفوا على la mise en ordre ou la mettre en ordre un texte à caractère explicatif. إذا كيفاش غادي نحاول نرتب جمل ديال واحد النص اللي عنده طابع وصفي. إذا نبداو j'observe et je découvre. عندي support A وعندي support B. Support A, on effectue ces opérations grâce à des logiciels et des applications. Les ordinateurs sont des machines. Aujourd'hui, on les utilise pour des choses différentes. Écriture du texte, jeux vidéo, Internet. Au début, elles servaient à calculer. Support B, les ordinateurs sont des machines. Au début, elles servaient à calculer. Aujourd'hui, on les utilise pour des choses différentes. Écriture du texte, jeux vidéo, Internet. On effectue ces opérations grâce à des logiciels et à des applications. إذا عندنا السؤال الأول كيقول لنا de combien de phrases chacun de des supports se compose-t-il. إذا إلا شفنا le support A et le support B بجوج بهم كيتكونوا لنا من 4 ديال الجمل. إذا غيكون الجواب il y a 4 phrases dans chaque support. La question 2, a-t-on les mêmes phrases dans les deux supports? إذا واش عندنا نفس الجمل في le support A et le support B? Bien sûr, oui, nous avons les mêmes phrases dans les deux supports. عندنا نفس الجمل في le support الأول ou le support الثاني. La troisième question, quelle différence y a-t-il entre les deux supports? يعني ما هو الاختلاف اللي عندنا ما بين les deux supports. Bon, les phrases de support A sont en désordre et les phrases de support B sont ordonnées. يعني الجمل اللي عندنا في support A ما مرتبينش ولكن الجمل اللي عندنا في support B مرتبين. Question 4. Dans quel support les phrases sont-elles bien ordonnées? يعني في أي support من ما بين هاد les deux supports فيه الجمل مرتبين. Bien sûr عندنا في le support B. Les phrases du support B sont bien ordonnées. يعني les phrases الجمل ديال le support B مرتبين مزيان. أما ديال le support A ما مرتبينش. Entraîne. Pour avoir un texte cohérent, je mise en ordre les phrases suivantes en écrivant les numéros 1, 2, 3 et 4 dans les cases qui conviennent. إذا باش نحصلوا على واحد النص اللي هو متجانس غادي نحاولوا نرتبوا هاد الجمل اللي عندنا بكتابة الأرقام 1 2 3 و 4 في المكان المناسب أو في الخانة المناسبة. عندنا A. Pour assurer le nettoyage, l'aspirateur est doté d'une pompe à l'air qui aspire la poussière et d'un sac qui permet de stocker cette poussière. إذا باش أننا نضمنوا تنظيف جيد الاسبيراتور اللي هي المكنسة الكهربائية فهي مزودة بواحد المضخة اللي كتاسبيغي يعني اللي كتقوم باستنشاق هذيك الغبرة ديك لابوسيير وكيكون فيها في الداخل واحد لو ساك اللي كيجمع هذيك لابوسيير هذيك الغبرة. عندنا بي سيت اباغاي الكتريك سير à nettoyer les tapis et les sols. يعني هاد الآلة الكهربائية الغرض منها هو أنها كتنظف لي طابي اللي هما الزرابي و لي سول اللي هي الأرضيات. سي l'aspirateur est un appareil électroménager. يعني كيعرفوا لينا المكنسة الكهربائية بلي هي واحد الآلة اللي كتكون إلكتروميناجية آلة إلكترونية كتستعمل في لو ميناج يعني في الميناج ديال الدار. D. On l'utilise de plus en plus dans nos maisons en ville. يعني كنستعملوها أكثر فأكثر في المنازل ديالنا في المدينة. bien sûr فاش كنبداو واحد لو تكست كنبداو بالتعريف ديال الشيء اللي كنهضروا عليه. إذا غادي نبداو بالسي غنوضعو فيها 1 لأن هي اللي كتعرف لينا لاسبيراتور. لاسبيراتور est un appareil électroménager. من بعد غادي نقول cet appareil électrique sert à nettoyer les tapis et les sols. إذا كنستعملوها باش ننظفو les tapis et les sols. وعندنا غنمشيو نعطيوها إذنان لبي
ou D هي غتكون ثالث جملة. On utilise de plus en plus dans nos maisons en ville. Ou آخر حاجة هي A غنعطيوها 4. Pour assurer le nettoyage, l'aspirateur est doté d'une pompe à l'air, bien air qui aspire la poussière et d'un sac qui permet de stocker cette poussière. نمروا الآن je m'exprime. J'écris en ordre les phrases suivantes pour avoir un texte cohérent. عندنا جمل اللي ما مرتباش، هذا غادي نحاولوا نرتبوها باش نحصلوا على واحد النص اللي هو متجانس. عندنا on le trouve dans presque tous les foyers، نجدوه تقريبا في جميع المنازل. il nous permet de suivre des émissions variées et motivantes، يمكننا من متابعة برامج مختلفة وهادفة. le téléviseur est un appareil présent dans tous les foyers، يعني التلفاز فهو واحد الجهاز متوفر في جميع المنازل. il nous permet aussi de nous instruire et de nous documenter sur différents sujets. كيتمكننا كذلك من مشاهدة والتعرف على مجموعة من المواضيع، يعني باش نتثقفوا في مجموعة من المواضيع. إذن باش غادي نبداو بيان سور غادي نبداو بالتعريف ديال لو téléviseur. Le téléviseur est un appareil présent dans tous les foyers. On l'utilise dans presque tous les foyers. Il nous permet de suivre des émissions variées et motivantes. Il nous permet aussi de nous instruire et de nous documenter sur différents sujets.